السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا تطبيق موجود بار ديفو أو افتراضيا على جل أجهزة الشاومي، وهو تطبيق تيليكوموند مي أو الريموت كنترول مي. هذا التطبيق هو خاص بالتحكم في الأجهزة الكهرومنزلية، راح نكتشفه مع بعض وطريقة تشغيله. نبدأ على بركة الله. Appareil, truc allé, Kirda, DW, page 1 sur 1, YouTube, Earphone, télécommande Mi. هذا هو التطبيق، نفتحوه. Télécommande Mi. نسحب. Conditions d'utilisation. شروط الاستخدام. شروط الاستخدام. Bienvenue sur Télécommande Mi. Vous pouvez utiliser cette application pour contrôler des appareils sans fil ou via le filtre infrarouge. Nous protégeons vos informations personnelles conformément aux lois, réglementations et politiques de confidentialité en vigueur. Pour pouvoir fonctionner normalement, cette application doit se connecter à Internet et requiert les autorisations suivantes pour collecter vos informations personnelles, accéder aux informations de l'appareil pour identifier votre appareil à l'aide d'email, informations de compte d'accès pour vous connecter à l'aide du compte Mi, stockage pour enregistrer les aperçus et sauvegarder les informations relatives à l'appareil, emplacement pour partager ou rechercher des appareils partagés à proximité. Si vous n'acceptez pas d'accorder de telles autorisations ou de partager et télécharger vos informations personnelles, vous ne pourrez pas utiliser cette application. Vous pouvez choisir de désinstaller cette application, de vous déconnecter ou de limiter les autorisations dans les paramètres dans de tels cas. إذن مرحبا بكم في جهاز التحكم. عن بعد ما يمكنك استخدام هذا التطبيق للتحكم في الأجهزة اللاسلكية أو عن طريق فلتر الأشعة تحت الحمراء. نحن نحمي معلوماتك الشخصية وفقا لقوانين الخصوصية واللوائح والسياسات المعمول بها. من أجل العمل بشكل طبيعي يجب أن يتصل هذا التطبيق بالإنترنت، ويتطلب الأذونات التالية لجمع معلوماتك الشخصية: الوصول إلى معلومات الجهاز للتعرف على جهاز باستخدام Email, الوصول إلى معلومات الحساب لتسجيل الدخول باستخدام حساب Mi. خزين لتسجيل المعاينات وحفظ المعلومات المتعلقة بالجهاز، مكان لمشاركة الأجهزة المشتركة القريبة أو البحث عنها إذا كنت لا توافق على منح مثل هذه الأذونات أو مشاركة وتنزيل معلوماتك الشخصية، فلن تتمكن من استخدام هذا التطبيق. يمكنك اختيار إلغاء تثبيت هذا التطبيق أو تسجيل الخروج أو تقييد الأذونات في الإعدادات في مثل هذه الحالات. إذن هنا يطلب منا الإذن للوصول إلى المعلومات داخل الهاتف. Lire et accepter. Refuser. Accepter. ندير موافق. Télécommande Mi. نسحب. Ajouter. أجوتي إضافة. Télécommande Mi. إذن نبدأ بأول جهاز، هو جهاز التلفاز. Mi TV. Télécommande Mi. هنا راح نخير أولا نشغل جهاز التلفاز. Retour. Sélectionner. Rechercher des marques. نخفض نوع الماء الصوت، نخير العلامة هو تومسون. Puné. Fun TV. InfoQ. Manest. هو متسلسل على حسب ترتيب الأحرف. Panorama. ما زارني في البي كيو ار اس تي. Radioette. Chanquet. Tatatung. TCM. TCR. Télésystème. تي اش. Tech. Technica. Telavia. Telsystem. Téléfin. Telestar. Teletel. Teleton. Tensé. Terry. Tevion. Tacrat. Tonson. تومسون هذا هو. Télécommande Mi. راح نخير. TV est allumé. Marche. TV est allumé. نعم، يقول التلفاز مشغل. Marche. Arrêt. ندير إيقاف. Batterie. باتري يعني زر الإيقاف. L'appareil est-il activé, désactivé? هنا يسأل هل هناك ردة فعل أم لا. نزيد في الصوت باش نعرف. Batterie. Télécommande suivante. سويفونت التالية. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? نضغط على باتري، يسأل هل اشتغلت أم لا. ما اشتغلتش، ندير سويفون. Arrêtez l'enregistrement. Batterie. أو Accueil. Retour. Oui. Non. لا. نزيد نضغط. Batterie. باتري. L'appareil est-il activé, désactivé? لا، لم تشتغل. Non. نزيد نضغط. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? لا، لم تشتغل. Non. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? ما اشتغلتش للأسف. إذا أنا في هذه الحالة
راح نغير إلى علامة أخرى أو ماركة أخرى، مثلا Télécommande Mi. Torn. THTM. Tian. Tianjengban. العلامات المعروفة مثلا توشيبا، Tianjin. Tiankeban. Tin. Tobo. Tokyo. Tokyo. Tomashi. Tomiko. Tongyang. Tongang. Topcom. Topcom. Tornado. Toshiba. Towet. Toshiba. توشيبا هذه هي. Télécommande Mi. إذا كيف ندير إيقاف، Marche. Arrêt. نضغط على Batterie. باتري. L'appareil est-il activé, désactivé? لا لم تشتغل. Non. نو. نزيد. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? ما اشتغلتش للأسف. ندير Non. نو. نزيد. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? لا. Non. نزيد. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? لا. Non. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? ندير نو. Non. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? نعم اشتغلت. ندير Non. Oui. Télécommande Mi. نزيد Nom de l'appareil. Entrée le nom de l'appareil. هنا. Affichage du clavier français, France. Menu d'accès. Effacer le texte. Texte effacer. R. Clavier R. T. Y. H. T. A. O. T. M. Tom. Q. S. Tom. I. O. Ton. N. Ton son. تومسون. OK. ندير أوكي. Nom de l'appareil. Ton son. Renommer l'appareil. Par défaut. Le salon. Par défaut. Le salon. ندير الصالة، الصالون. La chambre. Bureau. La salle à manger. Le bureau. Ajouter un raccourci. هنا نضيفوا اختصار إلى سطح المكتب، Associé. نديروا أسوسي أو ارتباط. Télécommande Mi. إذا راح نجربوها. Batterie. باتري هنا للتوقيف والتشغيل. اشتغلت. راح نزيد الصوت من هنا. OK. En bas. Chaîne plus. Volume plus. إذا زاد في الصوت. نغير القنوات. Chaîne plus. غيرت. نزيد. Chaîne plus. Chaîne Zip. plus. Chaîne plus. ندير ميت أو Volume. Baisser le muet. سكوت. نعاود نرجعوه. Muet. Batterie. نعاود نضغط على باتري للتوقيف. إذا اشتغلت مع التلفاز بشكل جيد جدا. راح نجرب Télécommande Mi. جهاز آخر. Télécommande. Mon compte. Télécommande. Ma pièce. Le salon. Ajouter. أجوتي إضافة. Télécommande Mi. Mi TV. Décodeur. Climatiseur. Ventilateur. فنتيلاتور أو المروحة. Télécommande Mi. راح نخيل علامة. Retour. Sélection. Rechercher des marques. ندير بحث. Affichage du clavier France. S. S. Y. U. Su. إي. B. N. Sun. N. G. Sung. M. Supprimer. Safar. Sun. Safar. سنفاغ. Télécommande Mi. Clavier français. France. Batterie. نديرو باتري. نضغط نفس الشيء. نوجه الهاتف ناحية المروحة ونضغط. L'appareil est-il activé, désactivé? لا ما اشتغلتش. L'appareil est-il activé? Non. Télécommande Mi. Télécommande Mi. ممكن أخطأت في العلامة. Safar. Safar. Télécommande Mi. Clavier. Affichage. Sun. I. J. Singe. Supprimer. M. Supprimer. Sun. Supprimer. S. Supprimer. Su. Supprimer. S. Supprimer. S. Supprimer. Supprimer. نروح مباشرة لل Clavier français. Saisir le nom. Annuler. Télécommande Mi. House Mi. Gadu. Xia. Tonson. Tera. Téléphone. Saniban. Sagno. Sanjiao. Sampu. Sampo. Rubine. Sampo. Sampu. Sanjiao. هذه هي. Télécommande Mi. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? ما اشتغلتش. Non. Télécommande Mi. Télécommande ما Mi. اشتغلتش. راح نغير Télécommande. العلامة. Sast. Chanu. Sharp. Sast. Saniban. Sagno. Sanjiao. Sanjiao. Sampu. Sanjiao. Télécommande Mi. Batterie. L'appareil est-il activé, ما désactivé? اشتغلتش. Non. Télécommande Mi. Télécommande Mi. نغير. Télécommande. Sampu. Télécommande Mi. Batterie.
L'appareil est-il activé, désactivé? Batterie. L'appareil est... Non. Non. Télécommande mi. Télécommande mi. Télécom. Sans pu. Sans JAO. Sagno. Ça, Télécommande mi. Batterie. L'appareil est-il... Batterie. L'appareil est-il... Non. Télécommande mi. ما اشتغلش. Télécommande. نديرو. Télécommande. Saniban. Télécommande mi. Match bouton. L'appareil réagit-il? Là. Minuteur. L'appareil réagit-il? Non. Télécommande mi. Impossible. Télécommande mi. De Saniban. Sast. Chanu. Sharp. Shifeng. Chiné. Singfa. 5 فان. Télécommande mi. هذه هي 5 فان. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? Là. Batterie. Télécommande suit. L'appareil est... Non. نزيد Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? Arrêtez l'enregistrement. لا لا. 10 minutes. Diriger. Vérification. Non. Batterie. باتري. L'appareil est-il activé, ما désactivé? Non. اشتغلش. نو. نزيدو. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? لا. Non. نو. نزيدو. Batterie. L'appareil est-il activé? Non. نو. نزيدو. Batterie. L'appareil est-il activé? Non. نزيدو. Batterie. L'appareil est-il activé, désactivé? إذا اشتغلت ندير وي. Oui. Télécommande mi. Nom de l'appareil. Syncfav. Renommé l'appareil par défaut. Le salon. La chambre. Le salon. نزيدو لو صالون. نزيدو. La chambre. Bureau. La salle. Le bureau. Ajouter un raccourci. نضيفو اختصار. Associé. اسوسي. Ajouter avec succès. Batterie. Éteindre. Minuteur. Vitesse. فيتاس نزيدو في السرعة. Mode ventilateur. نديرو إيقاف. Éteindre. إذا اشتغلت. نزيدو Télécommande الجهاز mi. الثالث والأخير وهو Télécommande. Mon compte. المبرد. Télécommande. Ma pièce. Le salon. Le salon touche. Ajouter. أجوتي. Télécommande mi. Mi TV Mi Box. نشغل المبرد لإطفائه. Décodeur. Climatiseur. كليماتيزور هذا هو المبرد. Télécommande mi. جربوه. نروح مباشرة إلى العلامة TCL. Sélectionne. Rechercher des mains. Affichage du clavier. Paramètres. Presse Z. R. T. T. F. X. C. T. I. O. L. TCL. هذه هي العلامة TCL. TCL. Télécommande mi. Clavier français. France. إذن. Azerty. Masqué. واش يعطينا الخيارات؟ Dirigez la télécommande vers climatiseur et appuyez sur le bouton. Assurez-vous que climatiseur répond. إذا هنا يقول لي وجه الهاتف ناحية المبرد وتأكد من Puissance refroidir auto. L'appareil réagit-il? نعم تغير. ندير أوكي. Puissance. Télécommande. L'appareil. Non. Oui. Dirigez la... Retour. Désactivé. نجي نطفيه. L'appareil est éteint? نعم. يسأل هل انطفأ الجهاز. ندير نعم. Oui. Télécommande mi. Nom de la... Entrée le nom. Renommer la par défaut. Le salon. نفس الشيء نديرو القاعة الكبيرة الصالون. La chambre. Bureau. La salle. Le bureau. Ajouter un raccourci. إضافة اختصار. Associé. أسوسي. Télécommande mi. إذا هنا نعاود نجربو نشغلوه. Batterie. باتري. Climatiseur allumé. إذا قال لي كليماتيزور أليمي. المبرد مشتغل. نعم هو يشتغل. 26 refroidissement. درجة الحرارة 26. Batterie. Mode. المود هنايا. Vitesse. السرعة. Direction. Balayage. اتجاه. Bas. Température. درجة الحرارة. Haut. نزيدو مثلا. Refroidissement 20. Refroidissement 28. إذا كما راكم تسمعوا راه ينطق درجة الحرارة Refroidissement 29. 29 درجة. Minuteur. هنا إلا حبينا نديرو المؤقت. Sommeil. هنا إلا حبينا نطفئ شاشة الإضاءة. Bouton supplémentaire. Retour. Le salon. Paramètres. Vitesse auto-rotate 29 refroidissement. Batterie. Mode. Vitesse. Direction. Balayage. Bas. هنا نقدروا في با أو الأسفل نقصوا في درجة الحرارة. Refroidissement 28. 28. Refroidissement 27. 27. Refroidissement 26. 26 وهي درجة معتدلة. إذا نخرج من Accueil. هنا نشوفوا واش عطالي اختصارات. Le salon Syncfa ventilateur. YouTube. Le salon Syncfa ventilateur. إذا عطالي اختصار المروحة في
المكتب. إلى هنا نكون كملت هذا الشرح، إن شاء الله يكون مفيد لكم. السلام عليكم.